Ke rata go dumedisa mema moruti mopheti. Ngithanda ukubingelela umamfundisi umphithi. Nkgono Tilotsane le nkgono Puleng. Umfundisi uTilotsane nomfundisi uPuleng. Baruti ba rona le bomamoruti ba rona. Abafundisi bethu nabomamfundisi bethu. Baruti bohle le bomamoruti bohle. Abafundisi bonke nabo bonke abomamfundisi. Le kereke ya Morena Jesu ka lebitso la Jesu. Nebandla lenkosi uJesu ngegama lenkosi uJesu. Kajeko re tlo bala bukeng ya Luka. Namhlanje sizofunda encwadini kaLuka. Chapter 19 verse 29 Chapter 19 sifunde khona verse 29 until 40. siyoma ku40. And it came to pass when he drew near to Bethphage and Bethany at the mountain called Olivet, that he sent 2 of his disciples, saying, Go into the village opposite you, where as you enter you will find a colt tied, on which no one has ever sat. Loose it and bring it here. And if anyone asks you, Why are you loosing it? Thus you shall say to him, Because the Lord has need of it. So those who were sent went their way and found it just as he said to them. But as they were losing the colt, the owners of it said to them, Why are you losing the colt? And they said, The Lord has need of him. Then they brought him to Jesus, and they threw their own clothes on the colt, and they set Jesus on him. And as he went, many spread their clothes on the road. Then, as he was now drawing near the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees called to him from the crowd, Teacher, rebuke your disciples. But he answered and said to them, I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out. Ke kopa re kwale mahlo ke rapele. Ntate Modimo lena ke lentswe la hao le a phela. Moyo haranelang. Le toloke re le mametse le hlalose ka lebitso la Kristo Jesu. Amen. Amen. Re bala bukeng ya Luka. Sifunda encwadini kaLuka. Me se re tseba hore buka ena ya Luka e ngotswe ke yena Luka eo eneng ele ngaka. Sesiyazi ukuthi le ncwadi kaLuka ibhalwe uyu Luke obeka udokotela. Oneng a ngolla Theophilus. Obeka ibhalela uTheophilus. And then ya hlaloswang ene le motho wa boemo bo phahameng. Ochazwa njengokuthi bewumuntu osewezinga eliphezulu. Then se re tseba hape hore Luka ene ele moditšhaba. Sesiyazi ukuthi uLuka ubengowezizwe. Me o ngotse a batlisisitse ditaba tsena. Ubhale emva kokuthi ephenyile ngale indaba. Ditaba tseo go neng go ena le Morena Jesu. Kulezo indaba obekunenkosi uJesu. Ke rata o qala ka gore Jesu o ile a itlhalosa gore o tlo phetha molao. Ngithanda uqala ngokuthi uJesu wachaza ukuthi uzofeza umthetho. Kapa mangolo o tlo a phetha. Okanye uzofeza imibhalo. So hana tsama mona lefatsheng o no ho ile ha ngolwa pele a itla mme jwale ona phethahatsa tse ngotsweng ka yena. Umehamba la emhlabeni ubekubhaliwe ngaphambi kokuthi eze manje bekazofeza lokho kubhaliwe ngaye. Bane ba mo lebeletse ba Juda empa ba sa tsebe hore hle ba lebeletse Jesu wa Nazareth. AmaJuda ebemlindele kodwa engazi ukuthi alindele uJesu waseNazaretha. Bane ba tseba gore ona le morena ya bitswang Mesia kapa Kristo ya tlatla.
babazi ukuthi kukhona inkosi ebizwa ngomesiya okanye uKristu ozayo. ba ne ba na le ka mokgwa o ba mo nahanang ka ona hore o tla ba lokolla mmusong wa Roma ha a fihla. Baba nendlela bebamcabanga ngayo ukuthi uyofika bakhulule embusweni wamaRoma. Hangata batho ba nahana ka mokgwa wa botho eseng ka mokgwa wa Modimo. Kaningi abantu bacabanga ngendlela yobuntu hayi ngendlela kaNkulunkulu. Eseng ka moo Modimo ena a batlang ka teng empa ka moo dikelello tsa bona di fihlang teng. Hayi ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo kodwa la ingqondo zabo ziphelela khona. Hobane motho ya sa tsebe Modimo o nahanela Modimo empa sa tsebe na Modimo o nahana jwang. Ngoba umuntu ongamazi uNkulunkulu ucabangela uNkulunkulu engazi ukuthi uNkulunkulu ucabanga kanjani. And then o ile a etsa dintho tse kgolo tse neng di bonwa ka mahlo empa Bajuda ba bang kapa Bafarisi le baetapele ba ne ba hanana le yena. Wenza izinto ezinkulu ezibonwa ngamehlo kodwa amaJuda nabaFarisi abaningi bebaphikisana naye. And then jwale mona mo re balang teng ka jeko Manje ke la sifunda khona namhlanje re fumana ketsahalo e nngwe e ileng ya ngolwa hape testamenteng ya kgale eo ba ya reng ha e etsahala ba ska ba e ela hloko. sithola esinye isehlo esasibhaliwe eTestamentini lakudala esithema senzeka abazange basiqaphele. Eo ke nahanang gore ha ene iba ba ile ba gopola ka yona ba ka ba ile ba acta differently. Engicabanga ukuthi ukube babeke bakhumbula ngayo bebazokwenza ngokuhlukile. Because dintho tse ngata tseo a neng a di etsa ona tsamaya godima dintho tse ngotsweng. Ngoba izinto eziningi abekazenza bekahamba phezulu kwezinto ezibhaliwe. Because yena ona tlo phethahatsa testament ya kgale e hlaloswang e le diriti. Ngoba yena ubezofeza iTestamente lakudala elichazwa njengesithunzi. So yena ha se a le teng o tlotla a phethahatsa. Manje yena maseka khona uzofezekisa. So batho ba neng ba phela le yena e leng barutuwa ba hae ba haufi. Abantu bebaphila naye kwabafundi bakhe bebeseduze. Ba ne se ba hlokometse gore ke yena Kriste. Bese beqaphela ukuthi uYuKristu. But le bona ba ne ba sa tsebe ditaba tsa mangolo ka mogodileng ka teng go ya ka mo ba ne ba le ka teng. Kodwa nabo bebangazazi indaba zemibhala ngendlela eziyiyo ngendlela bona abebayiyo. Ditaba tse ding tse ngotsweng ka yena empa ba ela hloko gore ke Kriste. Nezinye indaba ezibhaliwe ngaye kodwa beqaphela ukuthi uYuKristu. Ditaba tseo e leng ditaba tsa lentswe. Indaba okuyindaba zezwi. Ke ditaba tse hlokang gore di senolwe go motho ya di mametse. Yindaba ezidinga ukuthi zambulwe emntwini ozilalele. And then motho ya utlwisisang hape gore na Modimo ke mang. Futhi umuntu oqondayo ukuthi uNkulunkulu ungubani. Le ha ile gore Modimo motho a ke a tseba Modimo ka go fella mara aba le kutlwisiso na go sebetsa le mang. Nakuba umuntu engekazi uNkulunkulu ngokuphelele kodwa aqonde nje ukuthi usebenza nobani. Gore ditaba tsa hae tshwantse di senwe gore atle a di tsebe eseng a di utlwisise ka kelello. Ukuthi indaba zakhe kufanele zambulwe ukuzazazi hayi ukuthi uziqonde ngengqondo. Ona entse mehlolo e mengata nakong ya hae. Ubenze imangaliso eziningi esikhathini sakhe. Mme ditaba tse supang gore ke yena di ne di le teng tse bontshang ha ne ba ka di latella empa ba sa di latelle ne ke ba di thola. Indaba ekhombayo ukuthi unguye bezikhona kube bebangazilandelela kodwa mabangazilandeleli bebengeke bazithole. Because ona tlonka throne ya ntatae Dafita mme abile a hlalositswe gore o tla tswalla Bethlehem mme ho no etsaetse jwalo. Ubezothatha isihlalo sobukhosi sike sababakhe uDavide futhi bechaziwe ukuthi uzozalelwa eBethlehem ngempela kwenzeka kanjalo. Ha ba ne ba kile ba latella taba eo jolo ka ha ba bohlale ba ne ba le teng ba fihla ba batla morena wa Bajuda. Ukube balandelela leyo ndaba njengoba izazi zazikhona zifuna inkosi yamaJuda. Ba bala dinako ba hlalus ba
ba hlola ditaba tseo ne ba ka nna ba thola. befunda iy'nkathi behlola lezo yindaba Ho bebangakuthola. bolela gore ho se latelle ditaba tsa Modimo o keke wa di tseba ka ntle le ho di latella ho fitlhella Modimo a di senola. Lokhu kusho ukuthi ukulandelela indaba zikaNkulunkulu ungalandeleli angeke zazeke ngoba kufanele uzilandelele Meaning o sisezambule. tla ba le ditaba di le teng empa o sa tsebe gore di teng ditaba tseo. Okusho ukuthi uzoba nezindaba zibe khona kodwa ungazi ukuthi yikhona lezo yindaba. Ba ne ba lebeletse Mesia a le teng ba ntse ba mo lebeletse ba bile ba ntse ba mo lebeletse. Babelindele uMesiya eloke khona baqhubeka baloku bemlindele. Ba ntse ba mo lebeletse. Basoloku bemlindele. So ho bontsha gore ga motho a sa senolele ditaba tsa Modimo le ha Modimo a se a le teng kapa a se a arabile seo se neng se lebeletswe ba ka nna ba se ka ba bona ka baka la go se tsebe tsenolo. Lokhu kubonisa ukuthi umuntu makalindele indaba zikaNkulunkulu sekaphendulile noma sekakhona ngenzeka ukuthi umuntu angaboni ngenxa yokuswela ukuwambulelwa. Because ha o utlwisise ditaba tsa Modimo ka kelello gore o di utlwisise batho o di utlwisisa ka gore di utullwe kapa di kollwe. Ngoba awuziqondi indaba zikaNkulunkulu ngongqondo yakho kodwa uziqonda ngokuthi zambuleke kuwe. So before ketsahalo ena e etsahala hona le ketsahalo tse ngata tse etsahetseng mara hona le e hlahelletseng ka mahetla e ntseng hore letsatsi lena le atlehe. Ngaphambi kwalesihlo ukuthi senzeke kukhona ezenzekile kodwa khona evele ngamahlombe yenza ukuthi lo suku liphumelele. And then ke ha Lazarus a se a tshositswe bafung. Yila uLazarus sekavusiwe kwabafileyo. Me Lazarus o ile a tsoswa a se a le lebitleng. uLazarus wavuswa sekasethuneni. And then ba bang ba ile ba tsoswa empa ba se lebitleng. Abanye bavuswa kodwa bengekho ethuneni. Difofu di ne di le tsa bona le diritsa di le tsa tsamaya. Impumputhe bezike zabona nezishosha zasukuma. Empa Jesu ha hlalosa ketsahalo ena ya Lazarus o re kganya ya Modimo e tle bonwe. Kodwa uJesu mechaza lesehlo sikaLazarus uthi ukuze inkazimulo kaNkulunkulu ibonakale. Me ya ra ha se a tshositse Jesu ba ya etse a tshositse Lazarus bafung because Bethania ine le haufi le Jerusalem. Uthe uma sevusiwe uLazarus kwabafileyo ngoba iBethania beyiseduze Ho ile neJerusalem. ha tsebahala gore o tshositse Lazarus bafung. Kwaziwa ukuthi umvusile uLazarus Hobane kwabafileyo. Bajuda ba bang ba ne ba le teng mo lefung leo ba bile ba bone ha tshoswa. Ngoba amanye amaJuda bewakhona emngcwabeni futhi ambonile makavuswa. Mme ketsahalo eo ho no sena mo e ka patwang teng hobane ba ne ba bile ba batla ho bolaya yena Lazarus. Ngoba leso sehlo bekungenandlela ukuthi singafihlwa bebeze befuna nokumbulala futhi uLazarus. Gore ba pate bopaki bona ba nthwena e etsahetseng. Ukuze bafihle lobufakazi balento eyenzekile. Mme sena se ile sa bontsha gore yenwa ya tlileng jwale ha tshwane le ba bang. Lokhu kuye kabonisa ukuthi lo zile manje akafani nabanye. Because ne ntse bana le ba profeta ba ileng ba etsa diketsahalo tse itseng but ena yona ene ile ka hodima dikelello tsa bona. Ngoba bebana abaprofeta benze ezinye izinto kodwa leona bekungaphezulu kwengqondo yabo. Hono hona le gore hape aka tsamaya hodima metsi o na etsa ntho tse makatsang. Bekwenzeka nokuthi akahambe phezulu kwamanzi bekenza izinto ezimangalisayo. Le ha ile gore tse ding tsa ditaba tsena di tsejwa ke barutuwa ba hae haholo. Nakube ezinye zale ndaba zaziwa kakhulu abafundi But o na bakhe. etsa dintho tse makatsang go bontsha gore o teng lefatsheng e le Modimo. Kodwa bekenza izinto ezimangalisayo ukubonisa ukuthi ukhona emhlabeni uNkulunkulu. So ke ka mokgwa o he a ileng a tla letsatsing lena ka lona. Kungaleyo ndlela ke afika kulolu suku. And then o ile a roma barutuwa ba babedi ha le Betfage le Bethania a tametse Betfage le Bethania. Wathuma abafundi ababili uma esondele Ale eBethphage pela thaba e naseBethani. bitswang ya Mehlware. Emengaphambi kwentaba A yeminquma. roma barutuwa ba babedi gore ba ilo mo latela petsana ya esele ho ya ka bebele.
wathuma abafundi ababili ukuthi bayomlandela ithole lembongolo ngokweBhayibheli. And then gore ha ba fihla mo ona sa ibona but ona ibuletse gore na e tlabe e le jwang. Ubengazange ayibone kodwa bekabatshelile ukuthi ithole linjani. Because ona khona ho bua dintho mo a leng hona teng a di bolele ka tsela e o dileng ka yona. Ngoba ubekwazi ukuthi akhuluma izinto azisho ngendlela ezingayo. Are batla ba botsa gore na ba ilokollelang gore ba fihle ba ilokolla ba sa ikopa. Uthi bazobabuza ukuthi bayithukululelani ngoba bafike bayithukulula bengacelanga. And then bemba yona ha ba botsa ba tla re morena wa ihloka. Kuza thabanikazi mabebuza bese bathi inkosi iyayidinga. Ke kopa re eme hanyane re ke re shebe gore na tonki ke ntho e jwang kapa pokola ke ntho e jwang. Ngicela sike sichaze kancane ukuthi imbongolo into enjani. Pokola ke phofolo e sa tsamaeng ka pele. Imbongolo yisilwane esingahambi ngokusheshsha. Hangata batho ba ne ba e palama le dinakong tsena batho ba ntse ba e palama. Kaningi abantu bebeyigibela namhlanje abantu basayigibela. And then ha e tsamaye ka pele jolo ka pere. Ayihambi sheshise njengehashi. E tsamaya butle ka tsela e makatsang. Ihamba kancane ngendlela emangalisayo. Taba e nngwe ka yona gore ha e fula ihle ikumula jwang. Enye indaba ngayo ukuthi uma yidla iyabusiphula utshani. Ke phofolo e jwalo. Yisilwane esinjalo. Le ha o ka wa e otla ha e tsamaye ka pele. Noma ungayishaya angeke isheshise. Ha e no tsamaya ka pele ka nna sothea fela. Ayizukusheshisa nje izawumani ijika njena. O ka etsa ntho tse ngata ho yona ke ka mokgwa o yona e leng ka teng. Ungenza okuningi kuyo injalo nje injalo indlela yayo. Phofolo ena ke yona e kgethilweng ke Modimo gore e tle palangwe ke morena. Kodwa lesi silwana yise sikhethwe uNkulunkulu ukuthi sigitshelwe inkosi. Jwale ha ba fitla ba e lokolla bao ba ba botsa gore na le lokollela ya ba morena wa e hloka. Manje mabafika beyithukulula bebabuza ukuthi niyithukululelani bathi inkosi Ha o e iyayidinga. tseba hantle ha o e fasitse tla nne potolowe mo e potolowe mo e leng hona teng. Mawuyibophile izungeza nje khona lapho kuleyo ndawo Go ekuyo. bolela gore ha e tlangwe e ke ya mo e batlang teng gobaneng e tlangwe. Okusho ukuthi miboshiwa ngeke iye la ifuna ukuya khona ngenxa yokuthi iboshiwe. Because e limited go ya mo e batlang ya teng ka baka la go tlangwa ha yona. Ngoba ilinganiselwe ukuya la ifuna ukuya khona ngenxa yokuthi iboshiwe. Ha e tsebo etsa ntho e batlang hape le yona hape e tsamaya butle. Ayikwazi ukwenza into eyifunayo kanti futhi nje ayikwazi ukusheshsha. And then ha o e sheba go na le batho ba jwalo. Uma ubheka kukhona abantu abanjalo. Bao e reng le ha o ba potlakisa ba sa kgone ho potlaka ka mokgwa o ba leng ka ona. Othi noma uthi uyabajaha abakwazi ukusheshsha ngendlela abangayo. Ba bang ba tlamilo ho ba le limited o ya mo ba tsantseng ba ye teng. Abanye baboshwe ngangokuthi balinganiselwe ukuthi baye la bafuna okufanele baye khona. So ntwe mmakatsang ka yona ko gore e tlangwe ha e kgone ho ya mo e batlang ya teng. Into engimangalisayo ngayo ukuthi iboshiwa ayikwazi ukuya la ifuna ukuya Ene khona. go bonahala e emetse mosebetsi wa yona because ha e so ka e palangwa. Kubonakala ilindele umsebenzi wayo ngoba ayikazi igitshelwe. Ha hona motho ya kileng a e palama e emetse motho a tlo e palama. Akekho umuntu oke wayigibela ilinde umuntu ozoyigibela. Bana ba e fasitse e soka e palangwa. Laba bayibophile bayibophe Ha hona ingakagitshelwa. motho le a le mong ya kileng a e palama tonki. Akukho noyedwa wake wayigibela lembongolo Because e emetse tsatsi la yona. ngoba ilinde usuku lwayo. E teng pokola ena ya hlaha bukeng ya Zakaria chapter 9 verse 9. Ikhona lembongolo iyavela encwadini kaZakhariya uchapter 9 uverse 9. But yona ka bo yona e ne sa tsebe gore ke pokola e boletsweng ke ba profeti. Kodwa yona beyingazi ukuthi yile mbongolo ekhulunywe abaprofeti.
gore moprofeta Zakaria o ile a bua ka yona pokola ena ukuthi umprofeti uZakaria wakhuluma ngayo lembongolo. mme le yona ha ke dumele gore e ne beng ba yona le bona ba ne ba tseba gore ke yona Angikholwa ukuthi nabanikazi bayo bebazi ukuthi yiyo. le ha modimo a buile ntho hangata Noma uNkulunkulu eyikhulumile into kaningi, ha se hangata bao a buileng ka bona ba amohela ntho ka nako eo ntho e fitlang go bona akukaningi labakhulume nabo leyo nto beyamukela lesikhathi ba lento dumela ifika. taba eo e ngotsweng mara ha ba dumele e ba e bonang nakong eo e leng teng Bayayikholwa indaba ebhaliwe kodwa abayikholwa le abayibonayo le le ha khona. eba motho enwa mohlomong o profetilwe ka yena Noma ngabe lo muntu kuprofetiwe ngaye, ha no dumela because a se sure gore o no bua ka yena akazi ukukholwa ngoba akanasiqiniseko sokuthi ha bekhulunywa modimo a ngaye. ne a bua le Abrahama uNkulunkulu makakhuluma noAbrahama kapa a ne a bua le Abrahame okanye ekhuluma noAbrahama, a bontsha gore ditlolo tsa di tla tswa modimo tla ahlola lefatshe leo ba leng go lona ebonisa ukuthi izizukulwane zakhe zizophuma uNkulunkulu uzokwahlulela nakong eo lelo. a se fihlile moshe a le teng jwale modimo a eme pela sehlahla Leso sikhathi masifika uMose khona uNkulunkulu esesihlahleni, because una bui ka lelakabe la mollo ngoba wakhuluma lelakabe la mollo a feta mahareng a dimegegethwe mmedi ngelangabi lomlilo endlula phakathi kweyingxenye jwale o ezimbili. tlile hape ka mollo mare a le sehlahleng Manje uzile futhi ngomlilo kodwa usesihlahleni. moshe o na le teng ditabeng tsena tsa Israele uMose bekakhona kule indaba o ile zika-Israyeli. a hana ha bitswa ke modimo a batla o bitswe e mong Wala makabizwa uNkulunkulu efuna kubizwe omunye. Until go ba go a bolellwa gore Arone o tla tla Waze watshelwa ukuthi kuzozu Aroni. o ne a sokodisa because haeba a ne a badile ditaba tseo kapa a ne a di tseba Ubehlupha ngoba ukube bekayifundile lezo ndaba okanye bezazi. nakong eo ditaba tseo di fihlang o na ke a dumela gore ke yena Ngesikhathi le indaba zifika ubengeke akholwe ukuthi uye. le batho ba bangata bao e reng hangata ha modimo a ba batla Nabantu abaningi athi uNkulunkulu kaningi jwale makabafuna. nako eo e se e fihlile Kuba ukuthi leso sikhathi a se sesifikile. hangata ba dumelang gore e ka ba ke bona ka baka la kutlwisiso ya botho Akukaningi bekholwa ukuthi yibo ngenxa yokuqonda kobuntu. haholo ba lekanya gore taba eo e kgolo haholo ho e ka tlang go bona Kakhulu becabanga ukuthi leyo ndaba inkulu kakhulu ukuthi ngeza kubo. gore taba eo e ka tla ka bona e ka ba modimo na bua ka bona Ukuthi leyo ndaba ingeza ngabo ukuthi uNkulunkulu bekhuluma ngabo. and then le Davida le yena o na sa tsebe gore ho profetilwe ka yena pele No David ubengazi ukuthi kuprofethwe ngaye kuqala. so le ditaba tsa hae tsa borena gore le ha ntse a le dinkung o na sa tsebe gore Samuele o tletse yena Neindaba zakhe zobukhosi noma esezimvini bekangazi ukuthi uSamuel uze ngenxa because yakhe. bibele e re itse ha hlaya ba Samuele wa ema wa motlolo Ngoba iBhayibheli lithi uthe makavela uSamuel wasukuma so wamgcoba. motho ya le nakong eo hangata ha ka ke abe aware Umuntu okuleso sikhathi kaningi akaqapheli. or phoofolo ena e ne e se aware Okanye lesi silwane besingazi. beng ba yona ba ne ba se aware Abanikazi baso bebengazi. le Jesu le yena ha sa le teng re buile gore bafarisi ba ne ba sa dumele gore ke yena No Jesu na maseka khona sishilo ukuthi abafarisi bebangakholwa because ukuthi uye. nakong eo dintho di etsahalang ka yona Ngoba ngesikhathi izinto ezenzeka ngaso ha ho bonolo go goleya gore e ka ba ho no ho profetwa mang akulula ukukholwa ukuthi bekuprofethwa bani. mme le nakong ena e re phelang go yona Na kulesikhathi esiphila kuso baprofeta ba bangata ba profetile nako enana abaprofeta abaningi basiprofethile lesi sikhathi. mme batho ba nako ena bona Abantu balesi sikhathi ha ho bona bonagale o kare ba nagana gore no bua ka bona
akubonakala ngathi bacabanga ukuthi bekukhulunywa ngabo because nakong eo ditaba di etsahalang ka yona ngoba ngesikhathi indaba ezenzeka ngaso nakong eo batho ha sa ho bobebe hore ba khole hore ke bona kuleso sikhathi akulula ukuthi abantu bakhona hore ukuthi Modimo yibo a ka tswa fela a bua ka yena a itsheba ka moo a leng ka teng ukuthi uNkulunkulu angakhuluma ngaye yena uyibheka ngendlela ngayo Modimo ko hore ke yena ya kenyang dintho ka ho motho mara motho eo a se aware gore ho na le ntho tse kentsweng imfihlakalo kaNkulunkulu ukuthi uyofaka izinto emntwini lo muntu engazi ukuthi yena ya tseba hore na lezi motho ena o na le di eng tseo ena a di hlokang nguye wazi ukuthi lo muntu unani le yena ayidingayo lebaka leo nakong e ne re phelang ho yona le batho ba le modimong ba baleya isizathu esikhathini esiphila kuso nabantu abakuNkulunkulu bebaleka aware gore nako ena ke yona e baprofeta ba nentse ba bua ka yona abazi ukuthi yiso lesikhathi abaprofeti bebakhuluma ha ngaso ba aware gore Joel ana Prophet chapter 2 verse 28 abaqaphela ukuthi uJoel makaprofetha ku chapter 2 verse 28 28 bua ka nako ena ubekhuluma ngaso lesi sikhathi mme nako ena ya buang a buile ditaba nako a buile ditaba tseo gale lesikhathi akhulume le ndaba kukudala jwale a di bua jwale gona le batho ba tshwantse ba di phethagatse nakong eo esikhuluma kunabantu okumele bazifeze kulesikhathi go ba boima go batho ba go di kgola go bona ikare modimo o ne a ba shebile kuba nzima kulabantu ukukholwa ukuthi uNkulunkulu bekababhekile mara ke batla go tiisa gore kodwa ngifuna uqinisekisa ke ukuthi yona nako ena eo modimo a nantse a bua ka yona ka baprofeti yiso lesikhathi uNkulunkulu bekakhuluma ngaso eo e ngabaprofeti bitswang bofelo ba bofelo okuthiwa ukuphela Yesu o ile a re uJesu uye wathi a bontsha nakong eo a tlotla ka yona ebonisa isikhathi azoza ngaso yaba o re wabe sekathi ho tla ba jwalo ka ha o bile jwalo mehleng e tlileng pele ka moralo wa metsi kuzoba njalo njengeinkathi zakudala zikazamcolo e tlileng pele ho mehla ya Noe inkathi zangophambi Jwale yaba kwesikhathi o re, sikaNoah wabe sekathi ha batho ba ne ba nyala ba nyadisa abantu labe bashada beshadisa ba rata manyalo jwalo bethanda imishado kanjalo ho tla ba jwalo ho tleng ha mora motho kuzoba njalo nangesikhathi sokuza kwendodana yomuntu ha batho ba eja ba enwa abantu mabephuza bedla mme nako ena ha o isheba lesi sikhathi mawusibheka ke nako e bontshang gore yisikhathi esibonisa ukuthi re fihlile nakong eo ka mokgwa o batho ba rata manyalo ka teng sifike kulesi sikhathi ngendlela abantu abathanda ngayo imishado lenyalo le wrong angisho ukuthi umshado awulunganga but mokgwa o ba o ratang ka teng o over ka mokgwa o leng over kodwa indlela abawuthanda ngayo wendlulele le ngwana fela ya ketang go hlaha a santsa a gola o a bona fela gore go ratwa lenyalo mona nomntwana nje oqeda kuzalwa makaqala akhula uyabona ukuthi kuthanda pono ya umshado hae ke lenyalo ha tswi ka pono e beyond lenyalo umbono wakhe umshado akanawo umbono wendlula umshado lebaka le taba eo ba ratang lenyalo ka yona isizathu sokuthi bathanda umshado ke taba e makatsang ka tsela e makatsang yindlela emangalisayo njena le bana ba banyane ba se ba kena ditabeng tsa manyalo ba sonke ba fihle lenyalo because ba rata lenyalo nabantwana abancane bangena endabeni zomshado bengakafiki kuleso sigaba ngoba bathanda umshado mokgwa o batho ba bilang ka ona matsatsi ana ngendlela abantu ababila ngayo kule insuku e o bontsha gore dinako tseo Jesu a neng a di bolela ke tsona tsena iyakubonisa ukuthi le nkathi uJesu bekakhuluma ngazo yizo lezi ha se taba tseo fela le ditaba tse ding tse re tlatla re bua ka tsona ke feta o tsena fela akuzona lezo ndaba kuphela nezinye sizokhuluma ngazo bengidlula nje kulezi mokgwa o batho ba ratang jwala ka bona ha Jesu a na re ba tla nwa ngendlela abantu abathanda ngayo utshwala yila uJesu athi bazobe o ne o bephuza kwetswe maoba mona jwale ya ba ho bulelwa jwala bekuvuliwe khona manje kwase kuyavulwa batho ba utshwala ntse ba hloka tšhelete abantu abe bangenayo imali ba ne ba line
ba batla jwala ba bang ba bo rekela dikgwedi tse ngata tse tlang bebenza umugqa befuna utshwala abanye babuthengela iy'nyanga ey'ningi ezizayo le bana ba banyane ka mokgwa ba nwang ka teng nabantwana abancane ngendlela abaphuza ba ngayo kopana le batho ba baholoholo ho se jwalo before bahlangana nabantu abadala bekungenjalo ey'nsukwini le zakuqala bana ba ratang manyalo le ha ba se ba kene ho bona ba batla ho tswa ho le leng ba kena ho le leng nalaba abathanda imishado noma sekangenile ufuna ukuphuma angene komunye umshado ditsiong tsena batho ke nako eo batho ba hlalang haholo ba batla ho nyala hape kule nsuku isikhathi labantu behlukanisa kakhulu so umshado ha bafuna o sheba ukushada dintho tseo hona jwale ma ubheka lezo zinto khona batho manje bao ha ba kgolo hore ba nakong yona e labantu abakholwa ukuthi bakuso lesi so ditaba sikhathi tsohle tse profitilweng tsa nako enana zonke indaba eziprofethiwe zalesi le sikhathi ditaba tsa teng tse phethahalang ha di bonahale hore di a phethahala ney'ndaba zakhona ey'fezekayo azibonakala ukuthi le baprofeta ba ziyafezeka bongata bao Jesu a buileng ka bona nabaprofethi bamanga ujesu akhulume ngabo baprofeta ba bongata ba tletse ka tsela e makatsang mme ba le nakong eo ha ba ba bone abaprofethi bamanga bagcwele ngendlela emangalisayo abakuleso sikhathi moprofeta abababoni ha e ba kuwa bongata ha se ya tsamayang ka lentswe la modimo umprofethi uma kuthiwa owamanga kusho ukuthi akahambi hohle mona o ngokwezikankulunkulu tletse bana bao e le baprofeta bo sa tsebo na ba ile ba baprofeta neng yonke indawo okugcwele abantwana babaprofethi bana ba rekisang metsi le wangazi ntho tse ngata ke baprofeta ba bongata abathengisa amanzi nento ey'ningi abaprofethi bamanga ntho tse ngata tse etsahalang ka nako e le nngwe nakong e re phelang ho yona. yizinto ey'ningi ezenzeka ngesikhathi esisodwa So, ha esikhathini se sethu hangata batho ba kgolwa akukaningi ukuthi abantu hore ke bakholwe bona generation eo builweng ka yona ukuthi bayiso lesizukulwane mme okukhulunywe nnete fela ngaso kore ke yona generation ena o builweng ka yona iqiniso ukuthi yiso lesizukulwane because okukhulunywe ntho ngaso tsene kaofela di etsahala ka tsela e makatsang ngoba zonke lezi zinto zenzeka ngendlela lentswe la emangalisayo modimo hape le bile le a re hape izwi likankulunkulu liphinde lithi futhi mofuta o mongwe o tla lwantsha mofuta o mongwe uhlobo oluthize luzolwisa olunye re a uhlobo tseba gore batho ba lwantshana mefuta e meng ya lwantshana siyazi ukuthi izizwe le ziyawulwa dinaga di batla ho lwantsha dinaga tse ding izizwe zifuna ukulwisa ezinye mme ntho izizwe tsena di etsala ka bracketeng bo le bong lezi zinto zenzeka Lentswe la ndawonye modimo hape le be le re mafu a akaretsang izwi likankulunkulu lithi isifo jwale esibhubhisayo mafu ana a akaretsang a teng nakong a rona lezi zifo ey'bhubhisayo zikhona So, esikhathini dintho tsena sethu tse o profitileng ka tsona lezi zinto okuprofethwe o ka ngazo re batho ba phelang nakong ya tsona ha ba bone gore ke tsona ungathi abantu abaphila esikhathini sazo ababoni because ukuthi ditaba yizo ha di se di builwe ke modimo ngoba iy'ndaba maseyikhulunywe ha ho unkulunkulu bolele gore ha di na ho etsala di tla etsahala akusho ukuthi azizukwenzeka empa batho zizokwenzeka bao di etsahalang go bona kodwa labantu ezenzeka le ha o kuzo ka re wa ba ruta wa ka re wa ba bontsha noma ungathi uyabafundisa ha uyababonisa dintho tsena di sa senoa go bona ha ba tsebe go di bona lezi zinto mazingambulwanga kuba bakwazi nnete ya ukuyibona taba ke gore ditaba tsena di etsahala mahlong a rona kaofela kodwa iqiniso ukuthi lezi zinto zenzeka emehlweni ditaba wethu tsena tse sonke etsahalang mahlong a rona le ndaba ezenzeka emehlweni ethu di etsahala re di shebile ha bebele e phethala mahlong a rona zenzeka siyibhekile ibhayibheli lifezeka batho ba etsa emehlweni dintho tse ethu dihlong ditsiung tsena tsa rona abantu benza izinto eziyihlazo ey'nsukwini dintho tse zethu dihlong ka tsela e makatsang izinto eziyihlazo ngendlela emangalisayo kaofela di bontsha gore re nakong ya bofela lezi zinto uma yihlangana ibonisa Hona ukuthi sisesikhathini nakong eo ya sokugcina bofelo. kuso leso sikhathi go sokugcina na le ntho eo jesu a e buileng a re kukhona into ujesu ayishilo wathi efangedi ena ya mmuso e tla bolelwa go fitlhelela bofelo bofela ke Le- bona bofelo bo tlang levangeli lombuso lizoshunyayelwa kube yimanga isiphelo go bontsha sifika gore lokho kubonisa hara ukuthi dintho tseo di ntse di etsahala eo le yona e tla etsahala phakathi kwezinto ezenzakalayo nayo leyo izokwenzeka and then nakong e ntho tsena di etsahalang ka bongata ngesikhathi lezi zinto zenzeka ngobuningi le ha e se le mona batho ba se ba dutse ka tlong ba sa tswele ka ntle lefatshe kaofela noma abantu sebahlele ezindlini bengaphumeli ba ngaphandle umhlaba ka wonke ba kgolwa gore ke nako ena e neng e bolelwa kungenzeka bangakholwa ukuthi yiso lesikhathi Kanti nako ebesishiwo ena ihle ke yona e neng e bolelwa kanti ngempela yiso lesikhathi ebesishiwo jwale tonki ena e ne e sa tsebe hela manje le mbongolo beyingazi gore ke yona eo morena a
a e hlokang bana. ukuthi yiyo edingwa inkosi. Ha ka ba e palama tsiung tsa pele o ile e palama tsiung tsa ho qetela. Akazange ayigibele ensukwini zokuqala uyigibele O ekugcineni. yaqala a etsa ntho tse ding go hlophisetsa tonki ena. Waqala wenza ezinye izinto ukulungiselela le Gore mbongolo. yena ya tlo e palama o e science ntho tse kgolo. Ukuthi lozoyigibela sekenze into ezinkulu. And then dintho tseo a seng a di entse se tse kgolo haholo. Izinto sekazenzile ezinkulu kakhulu. Gobane morena o a e hloka. Ngoba inkosi iyayidinga. Yara ha e fihla go yena Jesu. Ithema ifika kuye uJesu. Bibele e bontsha gore o ile a e palama. iBhayibheli libonisa ukuthi wayigibela. Ha e palame ke go bolela gore Maka igibelile kusho ukuthi yena ha sa tsamaya fatshe mare o hodima yona. yena akasanyatheli phansi O uphezu ka o na kwayo. le ntho ya re hlalosetsang yona mo. Ungathi khona into asichazela yona la. Gore o na le nako eo a tla ba siko. Ukuthi khona isikhathi la yena ngeke abe Mo a khona. tla tshwanela a palame motho. La azofanele agibele emntwini. Le haeba o Timotheo o tsamaya butle. Noma kuthiwa lo muntu uhamba kancane. Le haeba o Timotheo wa sokodisa. Noma kuthiwa lo muntu Le uyahlupha. haeba Motheo o ne a se a tlammwe. Noma ngabe lo muntu A ka besekaboshiwe. tlamoloha jwale a mo palama. Angakhululwa amgibele. Because Jesu ka mokgwa leng ka teng. Ngoba uJesu ngendlela angayo. Motho ya bitswang Paulos o Umuntu obizwa ngoPawulu na le kgahlano le yena. ubemelene naye. Because le yena o na tlanngwe ke molao. Ngoba nayo beboshwe But umthetho. o ile a lokollwa. Kodwa wakhululeka. And then a tsamaya a rera e fankgedi hohle. Wahamba eshumayela ivangeli E yonke tseba batho indawo. ba bangata ba ne ba tlamilwe. Ngazi abantu abaningi abe Ba bang baboshiwe. ba thotse fankgedi ba le tronkong. Abanye bathola ivangeli besejele. But yaba jwale modimo wa ba palama hore a ba sebedise. uNkulunkulu wayeseyabagibela ukuthi Batho ba ne ba abasebenzise. o ke ke wa nahana hore ba ka sebediswa ke Modimo. Abantu ngoba ungeke ucabanga ukuthi bangasetshenziswa Jwale uNkulunkulu. tonki ena he ba heso. Manje le mbongolo bakithi E ne e le tonki e o profitilweng ka yona. bekuyimbongolo okuprofethwe Ke go ba ngayo. re ke re pale Zakaria 9:9. Ngicela sike sifunde incwadi kaZakhariya chapter 9 verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Yes. Shout, O daughter of Jerusalem. Yes. Behold, your king is coming to you. Yes. He is just and having salvation. Yes. Lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Now, nyakalla o thabe moradi wa Sione. Thokoza ndodakazi yaseSiyoni. Wena ya leng Jerusalema. Wena oseJerusalema. Hobane morena wa hao ke eo o tla a palame tonki. Ngoba inkosi yakho iyeza ikhwele imbongolo. So tonki ena ene sa tsebe hore e teng mangolong a Bibele. Le mbongolo beyingazi ukuthi ikhona encwadini yeBhayibheli. Ene sa tsebe hore ho tla yengwa pele Jesu a ka etse ntho tse ngata. Beyingazi ukuthi kuzomiwa uJesu enziwe into Jesu a ke eyiyo. a tsose bafu pele. uJesu akaqala avusa abafileyo kuqala. Jesu a ka tsamaya hodima metsi pele. uJesu akahambe eqala phezu kwamanzi. Dirisa di ke di tsamaye le difofu ke di bone pele. Ishosha zisukume neimpuputhe Batho ba zibone. bang ba kene ba tshwara qola ya kubo ya hae. Abanye abantu bangene babamba umphetho wengubo yakhe. Yena Jesu o tla e lata e tle ho yena. Yena uJesu uzoyilanda ize kuye. Batho ba bangata le ba neng e le ba le pera ba ntlafala. Abantu abaningi nabanochoko baphiliswe. Jesu a fete ka hara batho bo ba timia ba mohwelehetse. uJesu andlule ebantwini nabobhathimeo Tonki ena bamemeza. ne sa tsebe hore yona ha ena ho hweletswa e tla tlisa. Le mbongolo bengazi ukuthi yona izukumemezwa Because mo izolethwa. Jesu a neng a tsamaya teng. Ngoba la uJesu bekahamba O ne khona. tsamaya a ena le batho ba bangata ba mo apere. Bekahamba nesixuku esiningi Batho ba tshwana le bo sibozile. Zakia ba hlolla difate hore ba tle ba mmoka. Abafana nabozakeo bagibela isihlahla ukuthi Tonki ena bambone. yona e tla tliswa ho yena straight. Kodwa le mbongolo izolethwa kuye. Haeba a le ka hara batho ba tla apua tonki ena ekene. Makaphakathi kwabantu abantu bazosuka yona Jwale ingene. a e palame a etsa
a ilo kena Jerusalem. ayigibele ayongena eJerusalema. Jwale ha kena Jerusalem ho bo o tla bo ho o moholo. Makangena eJerusalema kube khona ukumemeza okukhulu. Batho ba bele kubo tsa bona ba be makala fa. Abantu bendlala ingubo zabo bendlala amagatsha Ho ya phansi. tlanka lebitso la morena. Bathi makabongwe oza ngegama lenkosi. Jwale donki ena a ipalame ho entswe lerata. Agibele lembongolo Lerata bememeza. leo bafarisi ba ile ba kopa hore le theolwe. Umsindo abafarisi abacela ukuthi Kala bawehlise. hore donki ena e palamwe banna. Ngenxa yokuthi lembongolo Se igibeliwe. Jesu ya tsamang hodima dikobo tsena. Bekungeyena uJesu hamba phezu kweingubo. But ine le donki ena ha Jesu ena a le ka hodima yona. Kodwa bekuyile mbongolo uJesu phezu Donki kwayo. ena ene sa tsebe ho tsamaya ka pele. Le mbongolo bengakwazi ukuhamba ishesha. But donki ena e tsamaya hodima dikobo. Kodwa le mbongolo ihamba phezu kweingubo. Donki ena e tsamaya mo batho ba tla mathela ho yona. Le mbongolo ihamba la abantu Ha batho bezogijimela ba mathela kuyo. ho yena ba mathela ho yona. Abantu mabagijimela kuye bagijimela Jwale kuyo. donki ena a ipalame Jesu. Le mbongolo uJesu ayigibelile. Yaba bafarisi ba re ho yena. Abafarisi bathi A kuye thudise batho. makathulisa Yaba abantu. Jesu o re ha ba ka ba thola le majwana ta etsa lerata. uJesu wathi mabangathula amatshe azokwenza Because ke nako umsindo. e seprofeto se phethahalang. Ngoba yisikhathi la isiprofetho siphethela khona. Aba moradi wa Sione morena wa hao ke eng? Esithi thokoza ndodakazi yaseSiyoni Hona eno ya nankosi. bitswang Jesu. Le ndoda ebizwa O bitsa ka ngoJesu hore ke yena morena wa marena. kuthiwa uyinkosi yamakhosi. Ke morena ya fitlisang marena a lefatshe. Yinkosi engaphezu kwamakhosi omhlaba. Ha hona ya tshwanang le yena morena. Ayikho inkosi efana Itse nalena. ha kena. Uthema kangena. Marena a mang ha tsebe ho fodisa batho ba bona. Amanye amakhosi awakwazi ukuphilisa Marena a abantu. mang ha tsebe ho tsamaya hodima metsi. Amanye amakhosi awakwazi ukuhamba phezu Marena kwamanzi. a mang ha tsebe ho tsosa motho bafung. Amanye amakhosi awakwazi ukuvusa umuntu Marena a mang kwabafileyo. ha tsebe ho lata motho lebitleng. Amanye amakhosi awakwazi ukulanda umuntu Marena a mang ethuleni. ha ona ha tsebe ho tsoa bafung. Amanye amakhosi awakwazi ukuvuka But eo kwabafileyo. morena o tsoa bafung a ba dule letsohong le letona la Modimo. Kodwa le nkosi iyavuka kwabafileyo ihlale kwesokunene Ho bontshana ha hona sikaNkulunkulu. morena ya tshwanang le enwa. Okubonisa ukuthi ayikho inkosi efana Di-president nalena. ya shwa. Abomongameli bayafa. Batho ba bitswang marena ba ya shwa. Abantu ababizwa ngamakhosi Mabitla a bona bayafa. a ntsana le masapo. Amathuna abo But enwa anamathambo. yena o tsoa bafung. Kodwa lo uyavuka Ha kwabafileyo. tshwane le marena a mang. Akafani namanye Enwa ke amakhosi. Jesu lebitso la hao. Lo uJesu igama lakhe. Ah, ba moradi wa Sione. Thokoza ndodakazi Hobane morena wa yaseSiyoni. hao ke eo. Ngoba nayo inkosi yakho Palame esele. igibela imbongolo. Nakong tsena tseo re phelang ho tsona. Kule inkathi esiphila Jesu kuzo. o batla ho palama motho. uJesu ufuna ukugibela Hore emntwini. a tle a kene mo a batlang ho ya teng. Ukuze angene la afuna Mo ukuya e ka re khona. ha o shibuwa. La azothi Ho makakhothanyelwa. shibuwa Jesu motho a ba palame motho. Kukhotanyelwa uJesu egibele Ke phezu nako ya hore komuntu. batho ba bang ba dumele ho palangwa ke Modimo. Yisikhathi sokuthi abantu bavume Batjha ukugitshelwa ba bang ba dumele uNkulunkulu. ho palangwa ke Modimo. Abantu abasha bavume Bana ukugitshelwa ba Sunday school uNkulunkulu. ba dumele ho palangwa ke Abantwana Modimo. beSunday school bavume ukugitshelwa Bomme ba uNkulunkulu. dumele ho palangwa ke Modimo enwa. Omama bavume ukugitshelwa Bontate uNkulunkulu. ba palangwa ke Modimo enwa. Obaba bagitshelwe A ise mo uNkulunkulu. yena a batlang hore ba ye teng. Abayise la yena Ba afuna se ukuthi ba ya baye moo bona khona. ba batlang ho ya teng. Bangayi la bona bafuna Batho ba ukuya bangata khona. ditshiung tsena tsa rona. Abantu abaningi kule Ba nsuku batla ho ya zethu moo bona ba batlang ho ya teng. bafuna ukuya la bona befuna Empa ukuya morena ho khona. na le mo a batlang ho ya teng. Kodwa kukhona la inkosi ifuna Lentswe la ukuya Modimo le khona. be le re he baheso. Izwi likaNkulunkulu bese lithi bakithi, Evangeli ena e tla bolelwa. le vangeli Ho lizoshunyayelwa fihlella ebe ba bofelo. kuze kube Hore sekupheleni. evangeli ena e bolelwa ka tsela e nepahetseng. Ukuze le vangeli lishunyayelwe ngendlela Morena o efanele. tshwantse a palame motho. Inkosi ifanele igibele Ebe yena emntwini. ya ipuelellang ho motho enwa. Kube huyo ozikhulumelayo Ebe kulo yena muntu. a buang le ditjhaba tsohle. Kube huyo okhuluma nezizwe Jesu o batla ho zonke. bua le ditjhaba le merabe yohle. uJesu ufuna ukukhuluma Batho nezizwe ba hloka zonke. merabe e ka tlang ho yena. Kodwa udinga iy'nhlanga Ebe ezingeza ba kuye. lokollwa, ba
palangwa ke yena zikhululwe zigitshelwe uye efangele ke ba rarwa ka tsela e nepahetseng ngoba le vangeli angeke lishunyayele ngendlela efanele yona asiteng uma ujesu umnikazi wayengekho morena wa marena obizwa inkosi yamakhosi Jesu yena e re buang ka lo yena jesu esikhuluma o ngaye itse ka re ke moapostola ye moholo kuthiwa umpostoli Jesu omkhulu yena e re buang ka lo yena jesu esikhuluma o ngaye ke moprofeta ye moholo kuthiwa umprofethi Jesu yena omkhulu e re buang ka lo yena jesu esikhuluma ngaye hothwe yena ke moruti ye moholo kuthiwa uye umfundisi ke omkhulu modisa le moefangedi ye moholo umelusi nomvangeli omkhulu moprista ka mokgwa wa melkisedeke umpristi ngendlela kamelkizedeki yena morena wa sioni nguye inkosi yasesiyoni yena barari ba sioni nguye lokuthiwa amadodakazi wasesiyoni bathabe ha ba mmona afanele athokoze lefatshe mawambona tshwantse le thabe ha le mmona umhlaba afanele uthokoze lebaka leo batho mawambona ba sa thabele modimo ka lona isizathu abantu batho ba bengamthokozeli unkulunkulu ikisa ba sena yena ka hodimo abantu bayaziletha engekho ba kubo ikisa e le bona ba sa rongwa ke yena bayaziletha bengathunywanga but ha re nguye ka thola batho ba palangweng ke kodwa Jesu ma singathola abantu abagitshelwa lefatshe le ujesu tla tseba hore o na le Jesu umhlaba uzokwazi ukuthi ujesu gore eno ke khona morena wa marena ukuthi lowo inkosi ba tla tseba hore yamakhosi eno ke mmusi wa babusi bazokwazi ukuthi lowo mbuso eno ke wababusi tsela le nnete le bophelo uyindlela leqiniso ga ona ya lokuphila tshwanang le eno akekho ofana yena ya naloyo tla latelwang nguye yena ozolandelwa mofodisi ye nguye mogolo umphilisi yena omkhulu ka pholosang batho nguye ongasindisa yena ka abantu ntshang batho ka hara dibe nguye ongakhipha abantu aba kenya ezonweni nthong e ntšha abafaka entweni yena na le entsha maatla otlhe nguye nawo wonke yena ya amandla bitswang gore ke lentswe nguye kuthiwa lene le ulizwi letshimololo le ntseng tsotlhe ebe likhona eqala leo ledale seng bonke letho le ntsweng ka ntle ho lona okungekho lutho okudaliwe yena ngaphandle ebe kwalo jesu yenwa nguye ya ujesu lengapalame tonki ena obekagibele kule bafarisi mbongolo ba re monga bona a thulise batho abafarisi bathi inkosi ithulisa because ga abantu ba ke ba ba tseba gore ke yena azange bazi ukuthi empa uye jerusalema ile ya tlala ka kodwa lerata ijerusalema yagcwala batsitswa gore ngomsindo go na le morena ya kenang kwaziwa ukuthi kunenkosi engenayo go na le morena ya tlang kwazwakala ukuthi kunenkosi ezayo tsatsi le wa tlotliswang ka lona lolu usuku lokuthi o tshwanetse o adunyiswe tlotliswa le go khumamela morena enwa ufanele ukudunyiswa because ga nokukhotanyelwa gona morena lenkosi ya tshwanang le ngoba enwa ayikho inkosi efana batho botlhe ba nalena phelang lefatsheng bonke abantu abaphilayo ba soka emhlabeni ba kopana le morena enwa abangakahlangani ba nale tshwanetse nkosi ba kopane le yena bafanele bahlangane yena fela ya nayo lokollang nguye yedwa ga gona okhululayo dingaka tse ka lokollang motho akekho inyanga ga ezingakhulula gona umuntu baprofeta ba ka lokollang motho abekho abaprofethi ga gona abangakhulula baloi umuntu ba ka lokollang motho abekho abathakathi ga gona abangakhulula masataniste a umuntu ka thusa awekho motho amasathanisi but yena angasiza fela ya umuntu lokollang kodwa uye yedwa okhululayo okhululayo dilemo le dilemo lebhongolo yaba yena beyiboshiya ka boyena wa e lokolla yena uqobo yena wayikhulula ya tla e lokollang nguye because o ozoyikhulula na sendile lentswe le reng ngoba ubethumele izwe lithi ha ba botsa ba re baba babuza ba re bathi morena wa e hloka inkosi yayidinga letsatsing lena la kajeko kulo suku o tshwanetse lwanamhlanje o shebe bophelo ba gago gore fanele na ubheke impilo ga yakho le ditshiu tsa bofelo ukuthi tena ensukwini zokugcina o batla o kanje tsejwa ka ditshiung tsa bofelo ufuna ukwaziwa ngani o batlang go tsejwa ka yini yona ofuna ukwaziwa gobane jesu ngayo batla o palama batho ngoba ujesu ufuna o batla ukugibela o tsejwa o abantu le ka letlhakoreng la jesu ufuna ukwaziwa usohlangothini Or la jesu direng. okanye keletso ya ka ungasezitheni ke ena ke gore imyelo wami ukuthi yena e tla ba moatlhodi ka tsatsi le nguye leng ozoba ga umahluleli o tshwanela ka ngelinye letlhakoreng le leng ka ntle ga akumelanga ube kolunye uhlangothi ngaphandle kokwakhe kumele uzohlangothini ke lwakhe ditshiu tsa bofelo lezi insuku mo zokugcina diprofeta ka o fela la diphethaga zonke iprofetho ifezeka khona diprofeta ga di phethaga hayi o iprofetho bone siko ayifezeka ka gara diprofeto ube ungabikho o phakathi tshwanetse o kene ka kweprofetho gara mele diprofeto ube phakathi jalo ka kweprofetho tonki ena njengale gore lebaka bhongolo kore na o tswaletsweng nakong ena isizathu sokuthi gore kungani uzelwe diprofeto di tlo phethala ka wena ukuze iprofetho ifezeke phethale ka ngawe mokgwa o negative hayi ngendlela phethale engalunganga ka mokgwa o nepahetseng ngendlela elungile thoki ya gago ditshiung tsena isinqumo gore esakho na wena o tla etsa eng ukuthi wena uzokwenzani nakong ena eo jesu ngesikhathi a tshwanetseng a ujesu tlotliswe ke lefatshe afanele adunyiswe umhlaba thaba moradi wa sioni thokoza ndodakazi yasesiyoni morena wa gago ke eng nayi inkosi yakho o tla palame ese uza ekhwele imbongolo
thaba moradi wa Sioni. thokoza ndodakazi yaseSiyoni. A kena Jesu wa Nazareth. Wangena uJesu waseNazaretha. O na sa entse mehlolo e meholo. Besekenza imangaliso ezinkulu. Na sa entse mehlolo e tshabehang. Besekenza imangaliso ezisabekayo. Fela mofodisi e moholo. Nguye yedwa umphiliso Le omkhulu. mafu ana re a bona ke yena fela. Nalezifo esizibonayo nguye yedwa ongayiphilisa. Abantu Abantu abaningi bayabaleka kuye. yena ngaka ya lefu la dibe. Kanti uye inyanga yokufa Yena ya kwesono. tseba ngontsha motho ka hara dibe. Nguye okwazi ukukhipha umuntu Yena ezonweni. ya kopana le mosadi wa Mosamaria. Nguye owahlangana nowesifazane waseSamaria Banna montsha ka hara. obekathanda amadoda wamkhipha emadodeni. Yena fela Jesu. Nguye yedwa uJesu A lokolla motho ya tlamilweng. okhulula umuntu Yena oboshiwe. fela ka ntsha motho ya ratang bohlola ka hara bohlola. Nguye yedwa umuntu ongakhipha Yena umuntu fela ka esiphini. rata a ka tseba ngontsha motho ka hara nyaupe. Ongakhipha umuntu phakathi Yena fela kwenyawo. ka tseba ngontsha motho ka hara dithethefatsi. Nguye ongakhipha umuntu phakathi Yena fela ka kwedakamizwa. lokollang batho ba tlamilweng. Nguye yedwa ongakhulula Because batho ba ababoshiwe. bangata ba tsamaya ba Ngoba tlamilwe. abantu abaningi bahamba Motho ya sa beboshiwe. lokollwang, a sa lokollwang. Umuntu O ongakhululwanga limited ha tsebe ho ya sebakeng se hole. ulinganiselwa akakwazi ukuya kude. Mme nakong ena e re phelang ho yona. Kulesikhathi esiphila kuso Tshwantse re ye ho yena morena enwa. fanele siye kuyo lenkosi. Ke yena morena wa marena. Uye inkosi yamakhosi. Ke tlo rapela Ngizothandaza letsatsing la kajeno. osukwini lanamhlanje. Ha o batla ho mo amohela, Mangabe ufuna o ukumamkela, batla a o lokolle. ufuna ukuthi Ke akukhulule, yena ya lokolla. nguye okhululayo. Rapela le nna mantswe yana. Thandaza nami nanka Ke amazwi. re morena Jesu. Wothi inkosi uJesu, Ke tla ho wena kajeno. ngiza kuwe namhlanje. Ntshwarele dibe tsaka. Ngithethelele izono zami. Tokolle dibeng. Ngikhulule ezonweni. Tokolle nthong e nngwe le e nngwe le ntlamme. Ngikhulule kuyo yonke into engibophile. Hlatswe ka madi a hao Jesu. Ngihlanze ngegazi lakho Ngola Jesu. lebitso la ha ka bukeng ya bophelo. Bhala igama lami encwadini Ke a dumela yokuphila. ho shwele o ntshwetse. Ngiyakholwa ukuthi ufile wafela Wa ba wa mina. tsoha bafumu wa dula letsong le letona. Wavuka kwabafileyo wahlala O phela ka ho kwesokunene. sa feleng. Uphila Ke a o ingunaphakade. dumela. Ngiyakholwa Le gore wena o tlo ntaole o ntataise. ukuthi wena ungihole ungihambise Ho tloha letsatsing la kajeno. ukusukela Ke a namhlanje. leboha morena Jesu. Ngiyabonga Nkosi Hore o uJesu nkutlile ukuthi ungizwile ka lebitso la Jesu. ngegama lika Jesu. Jwale ho rapela nna ntate Modimo. Motho ke ena o tlile ho wena. O hloka mohau wa hao. Morena Jesu. Mo lokolla. Wena ya lokolla. Mo tiise. A tla tseba ho tsamaya le wena ka lebaka la lebitso la Jesu. Modimo o phelang o halalelang. Iponahatse. Enwa e ka nna ba wa kula mo fodise. Enwa ya tlamilweng ke mateno na mo lokolle. Lefu le leng le le leng ka Jesu. Ba tlamolle, ba fodise. Modimo o phelang. Etsa batho ba nepahetseng ba o tla ba palama. Ha o batla ho bua le batho lefatsheng. Batho ba tla rera e fang kgedi tsejwe ditjhabeng. Hole le haufi. Ka tsela eo e fang kgedileng ka yona. Modimo o phelang ka mehla. Iponahatse. Tsosa sesole se tlo rena e fang kgedi. Afrika le ka nqala ho yona. Batho ba tla rera e fang kgedi. Ho fihlella o kgutla. O tlo tsejwe lefatsheng le Modimo. Ka lebitso la Jesu. Lefu le leng, cancer, corona, AIDS, HIV, le mafu a mang. Ka lebitso la morena Jesu. A fodise now. In the name of Jesus. Wa lokolla. Ka lebitso la Kriste Jesu iponahatse. Sa sena le jeno re a leboha. Wa utlwe thapelo ena. Lokolla le ba tlamehile
modimo a ka iponahatsa ka lebitso la Kreste Jesu. Ka tsela ka tjena a leboha di sa hlompho la kganya ho wena wena ya disentroneng ka lebaka la lebitso la Jesu. Amen. Di-details tsa rona ke tsena mona. Imininingwane yethu nayilana. Re ngolle re bue le wena re o thuse. Sibhalele sikhulume nawe sikusize. Le modimo a o hlonolofatse ho tloha jwale. uNkulunkulu akubusise kusukela manje. Amen. Amen.